Bueno, ya nos estamos sacando al final del juego, ¿ya? Hoy vamos a comenzar lo último que nos queda, que son las Islas Temblorosas. Al fin me aprendí el nombre después de tanto tiempo. Nada, vamos hoy con las Islas Temblorosas desde el inicio. Voy a... No sé muy bien qué me voy a encontrar porque no he jugado nada de acá de esta expansión. Me gustó mucho... me gustó mucho la expansión de los Caballeros de los Nueve, lo único que muy corta, o sea, estuvo muy cortica. Espero que esta esté un poco más amplia. Igual como aquí vamos a tener un mapa nuevo, yo me imagino que sí, que va a estar bastante más extensa que la expansión de los Caballeros de los Nueve. Al final terminé agarrando les gusta esta armadura. Una cosa que voy a hacer antes de empezar esto es ir a guardar la armadura esta de... La armadura templaria esta. Porque siento que en esta expansión voy a tener que hacer cosas malas. Entonces probablemente gane un poco de infamia. Entonces nada, vamos a guardarla por aquí y antes de meternos para allá. Commander. My dear Sir Knight, Aquí está. Colocar todas las reliquias. Ahí está el escudo. Ahí está la espada. Está bien cool esto de poder colocar la armadura aquí. Vamos a ponernos algo. Y de camino. Ni armadura ni nada. Voy súper rápido, ¿eh? Pero no, vamos a ponernos aquí. Al final esta armadura etérea. Etérea casi que fue lo que más hemos usado. Vamos allá. Vamos ahora sí teletransportar. Nos vamos a portar. Y a ver qué nos espera. Tengo mucha curiosidad. hail, Commander. Vale. Aquí está. Ya yo había viajado hasta la islita aquí donde está el portal. Pero no hice más nada. Bueno, sí. Empezaron a salir una gente de ahí que atacaban y ya. Lo dejé por ahí. Aquí este tipo salió, nos atacó. Quizá de retales. Aquí por lo que leí, en algún momento tenemos que como que hacer una elección entre dos facciones. Did you hear that? Did you? Voice. A ver qué dice esto. No, go. O sea, aquí se supone que ahora vamos a tener que elegir entre dos facciones en algún momento. Y supuestamente hay enemigos nuevos, armas nuevas, o sea, todo. Esto debe ser un mapa, no sé qué tan grande, pero bueno, ya veremos. Vamos allá. Take a seat, please. Hostia. A ver, ¿dónde estoy? Pues buen trozo de mapa, ¿eh? New Seot. Y es una ciudad. No, solamente es una ciudad ya. The Fringe. La locura de Pelagia. Aquí no me puedo ir. Do Vamos a sit sentar. down. Yes, what can I do for you? I imagine you're here about the door? Yes, you have entered, and now you are here. Amazing. Truly. I am Haskell, Chamberlain to the Lord Sheogorath. You approach the Shivering Isles. Through the door behind me lies the realm of Sheogorath, Prince of Madness, Lord of the Never There. Because my lord wills it to be so. It poses no danger to Mundus. No compact has been violated. It is a doorway, an invitation. Perhaps you will accept it for what it is.
for you? I do not know. My lord seeks a mortal to act as his champion. As for his intent, to attempt to fathom it is a foolish endeavor. His will is his own. His reality follows suit. You are here because you chose to enter. You were not summoned. They entered this realm and were ill prepared. Their minds are now the property of my lord. Cured? You speak as if they are diseased. They live now in another state of being. Perhaps it is you who needs a cure. You do as you will. You may leave the way you entered. Your life will be none the worse for your time spent here. Or you may continue onward, through the door behind me. If you can pass the gates of madness, perhaps the Lord Sheogorath will find a use for you. Who is to say? There are always choices to be made. The realm of madness is no different in that regard. Your choices are your own. Enter or do not, but make your decision. I've other duties to which I must attend. Speak with me again when you have made up your mind. The anticipation is almost too much to bear. Ok, vamos a guardar por si acaso porque me llama la atención si hay algún tipo de decisión aquí que hacer con esto. Well, fine. I'm sure my lord will be most pleased, assuming you ever manage to see him. You'll want to pass through the gates of madness. Oh, and mind the gatekeeper. He dislikes strangers to the realm. Enjoy your stay. ¿Se fue? Oh. Yo decía, no me puedo levantar. Vuelta. Vale. He estado a las Islas Temblorosas. Para poder encontrar el señor de este dominio, primero debo atravesar las puertas de la locura. A las tierras centrales. Puerta Cyrodiil. O sea que puedo salir de aquí cuando yo quiera. Un poco de ingredientes. Ups. No puedo ir para allá. Hay un muro invisible. Ahora tengo dos objetivos aquí. Que voy al máximo la restauración ya. Oye, sí, ¿qué cosa es? Este tipo. No me quitó la gran cantidad de vida, pero aguantó bien mi golpe. Ya. Cuchillo, carnicero, grumita. Escudo de hierro, esto sí es lo mismo. A ver cómo está el cuchillo ese. Está cool. Espada a una mano, espada larga. ¿Está mal? Vale. Vamos a probarlo un ratico. Sigamos explorando pues. ¿Esto qué es? Las cosas aquí para recoger. Como de ingredientes de alquimia. Cedefen. A descubrirlo por lo menos, pero si tengo que después de transportarme hacia acá. Ejecutor grumita. No tienes una gema de alma para esto. No, porque quizás es que la tengo llena. Sí, esto mismo era.
Ah, pues eso se está drenando. Mineral de locura. Y una daga. Hostia. Flecha. También fea la flecha esa. Mineral de locura, esto se ve interesante. Por eso lo estoy agarrando. Arco de hierro. Botón de debilidad, me lo llevo. La daga está cool. No es lo mejor del mundo, pero está cool. Tiene algún escudo, parece. Escudo de lumita. Ah. Voy a llevar uno a cada una más que puedo guardarlo. Vámonos aquí ya. De hecho está grande, ¿eh? Ah, bien impresionante. Pero es más que tengo bien subido el atletismo y la... Hostia. Y las acrobacias. Stay away from the gatekeeper. Let us handle this. This should be easy. What's the matter? Fight hard. Tired? They should have listened ¿Qué hice esto? to me. Why isn't he dying? Keep fighting, men. Sheldon. Pelas. Oh no. Taranda. They're bleeding all over the place. I'm Fellas Saran. Bye. Dead. I warned them, didn't I? Ha destruido el grupo aventurero. Debería hablar con los vecinos de la muralla antes de intentar enfrentarme a esta criatura. Yuck. Look at all the blood and gore. I'm getting out of here. Hello, I'm Welcome to my... Alright. He guards the gates of madness. Don't get too close to him. He'll kill you, and it will leave a mess in my town. Jared Iceveins wants to kill the gatekeeper. Sounds like suicide to me. The place was pretty deserted when I got here. Of course, once I was here, others followed. Can't say I blame them. They say the keys are sewn up in the gatekeeper's body. Basically, that means you're not getting in. Don't run into the water to escape. I amaze me. Espérate, no te vayas. He's too much. Killed all my men. Get out of my way. Vamos a hablar con este que parece que este es el que me va a Try not decir to algo. cough on. Pretty scary, isn't he? Jared's planning on killing him. I don't know how. The gatekeeper looks indestructible to me. It's a nice enough place. Less dirty than others. I feel like I belong. That old man in the room made out of butterflies, he said to wait here. One leads to the lands of Mania, and one to Dementia. The gatekeeper makes sure no one gets in who isn't supposed to. If you see a shambles dying, stand back. They'll take you with them. I need a bath.
Vale, me mandaron a buscar a alguien aquí, ¿no? Ok, al Jared este que supuestamente... Mira, yo ni había visto esto nunca. Tutoriales. Nada, montar caballo, brújula. Tributos, subida de nivel. Me he hecho una guardada aquí, quiero hacer cambio a ver qué pasa. Hostia, además que por hacer cambio. Si el tipo se recupera. Yo estoy fuerte, pero que va tampoco como para atacar a alguien que su vida no se baja. No, mira, se recupera. Definitivamente esta no es la forma de hacer esto. El tipo está letal. Vamos a buscar al Jared. Me gusta esto de ir por aquí arriba. Ah, mira. Aquí no me deja. Coño, ¿por qué? Estoy aquí dentro del mapa, ¿no? O sea que yo todavía estoy aquí. En este pedacito. No he salido de aquí. Yo pensé que andaba como por la mitad del mapa. ¿Sabes? Ah, mira. Posada. ¿Qué es ese bicho? Pensé que el bicho hacía algo. ¿Dónde está el Jared? Don't be shy. Greetings. You really fought that Umaril creature in the sky over the Imperial City? I would have liked to have seen that. ¿Qué sabes I want him sobre...? dead. I need him dead. His bones are calling to me. Rumor has it you want him dead too. If you're any good with a lockpick, we can help each other out. We can get into the gardens of flesh and bone. He must die. They say the gatekeeper's magical. I don't believe in magic, but I do believe in bones. And the best way to kill something is with the bones of its own. I can see the bones of a dead gatekeeper in the courtyard of the gardens. The door's locked, though. You'll pick that lock, and I'll collect the bones. Then I'll make some arrows, and we'll kill the gatekeeper. Sound good? Here. Ok. Espérame. Pero ¿por qué ser tan apurado? Si quería hacerle más preguntas. Hello. Hey, pretty. I feel like if you see a shambles dying, stand. Pensé que me iban a dar una habitación aquí si la pedía, pero no. Bastón. Parece un kunai de ninja. ¿El escudo? Está bien feo, pero bueno. I'm so tired. La gente aquí está medio loca toda. Bueno, Segura es el dios de la locura, ¿no?
Espérate. Should we follow? Jardines de carne y hueso. Bueno, al menos el tipo va rápido. Hurry, pick that lock open. I can hear them in there. Oh. Show me what you've got. Am I supposed to be? Hostia. Show me what you've got. Flecha de hueso. Ah, el tipo que le está tirando flechas de ellos mismos. Los mata a uno. Should we continue? Follow. ¿A dónde te sigo? Ay, Dios mío. De que esta gente quitan una barbaridad. También estoy usando mora ligera, cabrón. Should we continue? Follow me. Pasa, muévete. Guardián de la puerta. Ay, que hice la misión. Ya seguí a Yared ya. Yared no hace un demonio. Eso es lo que yo creo. Va a tener que cagar la partida. You've got nice bone. Should we? Hurry up! You ready to go? All right. I followed the bones. They led me here. I just moved in when I got here. I can hear them calling to me from the other side. In Crucible, he must die. You ready to? Follow me. Mira cómo se ve la sombra de mi espada y no me veo yo. Y aquí sí. Ojo, no me había dado cuenta de eso hasta ahora. Ah, mira, aquí ya no se ve a ninguno de los dos. Sombra ni la de la espada. Nada, voy a cargar porque solamente se bloqueó. Eso es lo único malo que he tenido con este juego. Sí me he encontrado con varios bugs. Varias misiones. Tengo de hecho una misión que no logro ni siquiera completar. Porque ya se quedó completamente bugueado. Hurry, pick that lock open. I can hear them in there. Die, damn you!
warming up, you pathetic worm. Here we are. From these gatekeeper bones, I can make some arrows. Vale, ahora sí. Find me in a few hours. The arrows aren't ready yet. Let me know if you need something killed. Vale. Ah, se fue. Vamos a ver si me las entrega. Lo esperé una hora, pero bueno. Well, what have we... No, I don't think so. The Gatekeeper is my child, the consummation of Sheogorath's wisdom in the womb of my genius. It was a painful and bloody birth, but well worth it. His brothers were less successful. He won't bother those blessed by Lord Sheogorath. You, however, will die trying to get the keys from my child. You? No. You have a conventional type of soul, but I don't make that decision. The Shivering Isles belong to Lord Sheogorath. Were it up to me, I'd cut you open and show you just no. Try him if you like. Believe me, I'm bored with you. Why don't you talk to Ninette? She likes talking. There's one sure way to stop a tongue from flapping. Con esta no I resolví will nada. not stop It is where the body of my child was grown, and the resting place of his less fortunate. Quaint, isn't it? Passwall sits in the fringe of the Shivering Isles. It's where the supplicants wait, while the blessing of... One leads to mania, one to dementia. Two shades of madness. You're not getting in because you're not blessed by Sheogorath. You can try to get the keys. My lord had them... I wonder if you are a... Best way... Saying goodbye is my favorite part of talking to you. Con esta tipa definitivamente no resuelvo nada. El tipo este. Hello? What was that? He's Relmina's crowning achievement. The Gatekeeper keeps out people who don't belong in the Shivering Isles. She made him in the Gardens of Flesh and... Oh, and this is really interesting. I'd like to tell you, but... It's just down the road from Passwall. It's where... I don't know who Dreadwind's been... Can't get in without Sheogorath's blessing. Oh, and I guess there's... Watch for the... Goodbye. Vale, el otro tipo está para allá. Hello? Déjame Go convencer a este ahead. tipo. Thank you. Thank you. How I've been dying to tell someone. You seem trustworthy enough, but don't tell Relmina I said anything. Her Gatekeeper is flawed. Her tears hurt him. Her tears somehow agitate the Daedra bound to the Gatekeeper's body. Her tears make it really restless. It strains harder against the warding magic. She may seem like a tough woman, but the Gatekeeper makes her all weepy. Go see for yourself. She visits him every night around midnight. Just don't tell her I said anything. I might get another lesson in the nature of pain. I don't like those lessons very much. Entonces, Somebody lágrimas. stop that awful racket! Lágrimas y flechas.
Y no está el tipo. En esa casa de atrás. Yo imagino que ya tenga la flecha. Ha pasado bastante tiempo. Hi. I'm Jared Iceveins. Do you ever, for instance, you can hear the arrows are ready. Here are some for you. Let's go kill the gatekeeper. Let's go. No sé si hacerlo así o buscar las lágrimas también. O ya no tengo la opción ya. Parece que sí. Parece que puedo dar las dos formas. Yo voy a acercarme. Voy a esperar a que sean las 12. Y aseguro mi victoria. Sol. Ahí está. La tipa viene por ahí. Del bicho. Tocará esperar a que se acerque porque no veo otra. Pasó el tiempo y no se acerca. Está cool esto. Me recuerda a... Hay objetos de Skyrim que son así. Esperar a que la tipa llegue. Yo creo que con una de las dos opciones lo puedo matar, me imagino. Pero bueno, por si acaso. A ver qué tanto dan las lágrimas esas. Hay un límite aquí invisible que no me deja subir. Ah, mira, ahora sí. ¿En serio? Yo creo que como ya se pasó la hora. Oye, Ah, you'll never take me down. Whoa. ahora sí. Hostia. Pensé que esto iba a ser más fácil. You're pathetic. No le puedo hacer daño con espada normal. Tengo que tirarle flechas. Las cuales se me están acabando. Yo ni había subido el arco. Es la primera vez que lo uso. Y mató al otro tipo. Flecha de hueso.
Y me hubiese gustado que no se muriera. Espérate, porque creo. Vamos a volver a cagar. Vale, voy a esperar a que la tipa se acerque otra vez. Porque está fuerte el guardián. Quizás si él le tira flecha y yo le doy espadazos, puede que le baje la vida más rápido. Igual quiero esperar a ver si... A ver si la tipa suelta las lágrimas esas. Yo pensé que con las flechas esta quizá de una ya... Uy. Se me fue. A ver. My dearest, how are you feeling tonight, child? I'm so proud of you, my child. You crush our Lord's enemies into dust. Seeing you warms my cold heart. Why has he forsaken us? I'm sorry, child. It's just too much for me. I must leave now. No, you mustn't come near me when I'm crying. You remember what happened last time you touched my tears. Ha dejado caer un pañuelo lleno de lágrimas. Parece que puede hacer daño al guardián. Debería hacerme con él. Estoy dispuesto a venir conmigo a luchar contra el guardián de la puerta. Vale. A ver, porque no vi el pañuelo. Aquí está. He escurrido en un frasco las lágrimas que hay en el pañuelo. Pueden servir como intraveneno. Tengo un número limitado de dosis, así que será mejor que lo use cuidadosamente. Vale. ¿Qué se supone que hago con esto? Ah, jajaja. Sí. This is the part where you fall down and bleed to death. No, con las lágrimas esas. Rapidísimo. Llave de demencia, llave de manía. Verdad que aquí tenías que elegir entre los dos lugares. No sé, me la llevo las dos. Ya eso lo veremos. We need to get through the gates of madness. Let's go. The gatekeeper is slain. The gate... I followed the bones. As soon as you get those... in Crucible... Take care. Puedo atravesar cualquiera de las dos puertas de la locura. Okay. So, you've managed to kill the gatekeeper. Pity. Well, you'll now be able to enter the realm proper. You'll notice there are two doors. One leads to the lands of Mania, the other to Dementia. Enter through either one. The lands are quite distinct, but both are Sheogorath's domain. You'll want to seek out Lord Sheogorath. I believe he has plans for you. Try not to disappoint him.
The lands of Dementia reflect the darker side of its residents. It is easy to get lost among the tangle of roots growing out of the ground. If you wish to meet Dementia's citizens, seek them out in Deepwallow or Felmore. I'm sure they'll welcome one such as you with open arms. You will enter soon, I imagine, through the gates of madness and into the lands of mania and dementia. It is the realm of Lord Sheogorath. It is what he wills it to be. The trees bloom according to his whim, and the wind blows at his command. Tread lightly in the Isles. It is not a place suited to all mortals, but I'm sure you'll do fine. The lands of Mania are bright, vibrant, and full of color. You'll find its inhabitants reflect the land itself. If you wish to meet the residents of Mania, you'll find them in the settlements of Hale and Highcross. Take care, though. Though the citizens and creatures of Mania are colorful, they can often be quite deadly. I'm sure you can handle it, though. It is, of course, the capital of the Shivering Isles. It is divided into Bliss, Crucible, and the Palace districts. The doorways into the realm proper. You may enter through either one. Really, it depends on which aspect of the realm more suits your disposition. As I've said, all choices have consequences, but don't trouble yourself too much with your decision. All those that enter the realm are forever changed, but some believe it is for the better. A good portion of them, at least. He is the Prince of Madness, the ruler of the Shivering Isles. It is by his will that we exist in this place. He is our Lord and Master. You'll want to speak with him soon, as I believe he has plans for you. You will find him in New Sheoth, in his palace. It is best not to make Lord Sheogorath wait. His whims are fleeting, and should he decide you are no longer necessary, it would be to your detriment. Me recuerda esto un poco a... ¿Cómo se desaparece otra vez? Me recuerda un poco a Alicia en el País de las Maravillas. No sé por qué me da esa sensación, ese aspecto. Entrada de demencia. Puerta de la locura. Yo por lo que estuve leyendo, creo que voy a elegir demencia. Aunque creo que no es aquí, creo que esta no es la decisión. Simplemente puedo entrar por cualquiera de las dos, pero no es la decisión de a cuál unirme. Me dieron una bendición ahí. Voy a buscar a Sheogorath. Aquí está este tipo. Sí. Y es diferente. Aquí voy por un lado y por el otro lado voy por otro. Vamos a ayudarle. El tipo está fuerte porque aguantó bastantes golpes del guardián de la puerta, pero bueno. Do the bones? The gatekeeper's dead. Take care. Bolseta grande. Puertas de la locura. Aquí hay un campamento. Fanático ascendido. ¿Qué tiene? Me gusta su ropa. Tampoco está tan bueno. Escucha de fanático. Viaje oceánico. Vale. A pensar que estaba más cool, pero no. Huevos de grumita. ¿Qué hay aquí arriba? Pues nada interesante.
Campamento miserable. Ya se me fue el tipo, Ok, tengo que recorrer todo el camino hasta llegar a la ciudad. Por arriba o por abajo el camino. Igual hay que atravesar todo. Vamos para allá. Hay un árbol que se mueve. Marca de oro se equipado. Son los tipos del principio. Está vacía. No vamos a meter en ninguna cueva hasta ahora. Viendo la dirección correcta. Bueno, depende de mi propia dirección más bien. Así es. Fantasmas. A ver, déjame hablar con ellos, a ver. Alma atormentada. ¿Tú? Pues no. ¿Cómo se llama este lugar? Colinas de los suicidios, imagínate tú. Me llama la atención si podré ir al otro lado también. Dicha, Crisol. Palacio de Nueva Seat. Campamento inundado. Estoy descubriendo los lugares porque si después tengo que transportarme, va a ser bastante más fácil. Cementerio de Nueva Seat. Estar. Los nombres más raros aquí. Pronunciables los nombres que vaya.
interesante aquí. Helen en la sota, no vio llegar la muerte. Sí. Cubierta de gloria y de tierra. Madre mía. Las dedicatorias. Nueva Seot. Crisol. Y hay un enemigo. Todo super lúgubre aquí. Oh, How what? may I serve? Mad God's blessings. The Shivering Isles are a reflection of our Lord Sheogorath, divided yet perfect. The Mazkingard Crucible in New Sheoth. We ensure the Demented remain orderly and respectful of our Lord Sheogorath. Sheogorath is our lord, ruler of the Shivering Isles. It is by his whim that the Mask can walk, and we serve our master to the death. Walk with our lord. Pensé que iba a ser como que cada lado tenía su ciudad, pero no. Parece que en la misma ciudad cada facción tiene como su parte. Blessings, citizen. Hay casa de gentes. Creo que aquí no me van a dar una casa para mí. Uy. Vamos a esperar a que se haga de día porque quiero ver qué hechizos hay. Quiero ver si hay cosas nuevas aquí. Te digo una cosa, está como lúgubre, pero no me disgusta. Pensé que a lo mejor era demasiado. A strong back? Yes, you'll do nicely. It's a shame. Time will ravage you. Distraught time need not slow you. Tell me, have you ever considered placing yourself... Oh, yes. You see, I am a student of chronomancy. The magic of using magicka. I will slow your heart rate, your breathing, your movement, and your thoughts until they may as well not be functioning at all. You will be perfectly preserved, taken out of time, beautiful forever. I will display you with the rest in my collection. Oh, what a pity. What is it that I can do for you? And be... Vale, quiero que enseñes qué vendes. Vale. El bestiario. Método de ilusión. Pocas diablillas, no. Aquí no vendes nada que valga la pena. Comprar hechizos. Destello de nieve. Fuego, granizo, deflagración gélida. Cuentos, remedio. Salud y fatiga. No está mal, ¿eh? Revivir. Este es el más potente, ¿no? Parece que sí. Voy a comprar este. Devorador. Devorador glotón, devorador hambriento. Voraz, decrépito. Ah, bueno. Lo puedo invocar al primero, pero está bien.
le baje los precios, pero igual. Porque es que cuesta tanto. Please, come back soon. No telling what oddities I may have for you next time. Espositos de cristal. Ahí me sigue. Aquí los vendedores te siguen para que no te robes nada. Bendición de demencia. Esto fue lo que me dieron. Desmoralizar sobre el objetivo. 5, 16. 8 cuesta este. Bueno, ser aliado. Invocar zombie. 37 por 30 segundos. $35 puntos. Vale, ¿y cuánto tiene que estoy usando? 25, sí. Has cambiado. Ay, me fui. Revivir. Y me falta el de invocar al bicho este que... Aquí está. Pero ¿cuánto? 30 segundos nada más. Bueno, igual está más fuerte, ¿no? Es cierto, me parece que los hechizos que me vende de fuego están mejores que en mío. 25 puntos. Deflagración gélida. Patifo. Drenar salud. Creo que sí. Please, come back. ¿Qué cuesta 18? $50 cuesta este. 27. No sé. Será probarlo, la verdad, porque no estoy seguro. Ay, que sigo usando lo que no es. Voy a cambiarlo por este porque quiero probarlo los dos. Igual debería subir la invocación. Está bien feo el tipo ese. See you later. Ah, espérate, que había otra tienda aquí, ¿no? Wither's Weapons. Es un museo. Tengo que explorar la ciudad porque quiero saber qué es lo que hay y qué es lo que me vende. Ese fue mi bicho. They call me... Madre mía. I stand by all my repair work. I test the blades personally. Weapons and armor here. Especially weapons. Sharp ones. Uy, cuero, guanteles, yelmo. Ah, aquí todo esto es lo mismo. Aquí no hay nada bueno. Bueno, no, nuevo. Ojalá. What shall I forge for you? Arco, flecha, da igual. Maybe. What? Oh, Head wounds bleed. See you. oh. Armadura. Pues no está mal. Llamo perfecto de locura. Quiero ver con la armadura completa, a ver qué tal se ve. Eso es con las
piezas estas que me encontré. Necesito buscar más. Weapons and armor here. Especially weapons. Go. Sink your blade deep into the flesh of your enemies. You... Spirits of ancient souls are trapped in the ore. Find it in old... It's a supple and flexible ore. Yet it holds a good... Vale. El martillo de las antípodas. Tradition dictates before each master smith died. Over time, they soak in magical energies from the... Bring me a matrix and enough ore, and I will... May you bleed. Vamos a ver qué me dijeron. Pausa para grabar. Vale. Esto se está poniendo interesante. Ya sé que puedo tener un nuevo tipo de armadura. Que por cierto, no me fijé si era pesada. Armadura pesada. Greetings. Hi. Is this your... I am the curator of the museum. Anyway, I'm always looking for new exhibits, so... El Museo de Rarezas. You haven't... Yes. I bet you're a cat look. See you later. There used to be a pygmy skull here. I was sure of it. My very first oddity. I couldn't have imagined that, could I? Oh, well, let's move on. Perro de Uxmar. You haven't seen a huge severed arm with an axe. Welcome. I'd love to have one of Ushnar's old dogs for my museum. His new dog, though, it can be mean. He's trained it to... I pity the poor Khajiit that Would you like a tour? That's... Take care. Cat. Esto yo creo que son misiones secundarias. Tanto lo que me dio la otra tipa como esto. Hay varias misiones secundarias ahí. Pues no quiero meterme todavía en eso. Y aquí tengo 3 tiendas. Adisha. Creo que ese es el lado colorido de la ciudad. Vamos a ver. Ok. Yes? Speak, madman. Goodbye. Speak quickly. Go. Ok. Sí, bastante más colorido. Yes. What is it? Vale, aquí está el herrero. Common Treasures. Ok. Blessings of the... I might be willing to part with a few things, if the price is right. Gigante. Oh. Vale, estas son las camisas como las que usa el tipo este loco. Goodbye. Vale. Pues por lo menos sí me venden cosas diferentes aquí. What? Some Speak, say the citizen. Grummites are the original inhabitants. Hello. Don't mind me. I'm a little... Don't you know? You don't, do you? Well, it's like... Well, there's an idea. Why didn't I think of that? I've seen some people sleeping out on the street. There are walls and statues, but if... Oh, don't... I Take don't know care. where they came from. I just know they're everywhere. See you later. Sigo explorando porque quiero ver qué más hay por aquí. A menos de tiendas. La hombrera desaparecida. Vamos a ver si es el mismo que este. Sí.
Misma tienda. Vamos a entrar nada más que para ver si tienen algo diferente. Hi. Tilsa Araleth has... Hello. Oh, I'd be happy to... I'd be happy... Amber is a resin found in root system tunnels and on gnarls. I alone know the ancient art of forging amber. Tío, las antiguas. Oh, I'd be happy to forge amber armor for you, but you don't have... Goodbye. Goodbye. Well, take care. Es la armadura que me forjará él. No está mal. No está mal. Tendría que verla, pero diría que hasta incluso me gusta un poquitico más que la otra. Vale, vámonos de aquí. Vamos ahora sí para la misión principal porque ya perdí bastante tiempo. Es que está muy loco esto, o sea, nunca había explorado aquí, entonces me llama todo la atención. Greetings. Away, mortal. I haven't time. Greetings. Nueva Seat. Terrenos del palacio, vamos a ver. Speak quickly, mortal. Guardia Santo Dorado. El palacio está bastante brillante. Blessings, citizen. Sí, este es como mitad y mitad. Mierda, qué loco. ¿Qué pinta tiene este? Asegúrate. Sirviente aquí. Yes. Enlightening as always. A new arrival! Shame about my gatekeeper. I'm so happy I could just tear out your intestines and strangle you with them. I suppose an introduction is in order. I'm Sheogorath, Prince of Madness, and other things. I'm not talking about them. You've probably figured that out by now. Let's hope so, or we're in real trouble. And out come the intestines, and I skip rope with them. But perhaps now's not the time. You've made it this far, farther than anyone else. Well done. Take this trinket of mine. Perhaps it will serve you well, or look lovely on your corpse. Espero que ese collar de verdad que valga la pena. I've been waiting for you. Or someone like you. Or someone other than you for some time. I need a champion, and you've got the job. Time to save the realm. Rescue the damsel. Slay the beast. Or die trying. Your help is required. A change is coming. Everything changes. Even Daedric princes. Especially Daedric princes. Daedra are the embodiment of change. Change and permanency. I'm no different, except in the ways that I am. The Grey March is coming, and you're going to stop it. The details aren't important. At least, not right now. Eternity is on a rather tight deadline. We'll get back to that later. Now, you run an errand for me. An important one, of course. Anything I tell you to do is important. My realm, my rules.
You're going to Zedilian, one of my favorite spots in the Isles. It's a little place I used to take care of unwanted visitors. And some are more unwanted than others. The gatekeeper takes care of most of the unwanted, but he's dead. We'll have to remedy that soon as well. Anyway, there are those that have other ways into my realm, and they're on the move. We don't want them here, trust me. So, you're going to get Zedilian up and running. Here's a little book to tell you how. And the Attenuator of Judgment. You'll need that too. Of course, you can always get more details from Haskell. He's a detail-oriented type of person. A big help. And a snappy dresser. Now, get going, before I change my mind. Or my mind changes me. Debe estar loco per carajo. The Isles! The Isles! A wonderful place! Except when it's horrible. Then it's horribly wonderful! Good for a visit. Or for an eternity. Really, no need to trouble yourself with the details of that now. It would just cloud your little mind. What is important is getting to Zedilian. Quickly! Before I get bored. Oh, you wouldn't like me when I'm bored. Ah, New Sheath. My home away from places that aren't my home. The current location is much better than some of the prior ones, don't you think? Yes? Speaking to me? Well, I'm he. He's me. And others as well. Or they were, weren't they? A little busy here! I'm trying to decide what to have for dinner. Oh, how I love eating. One of my favorite things to do. Talk to Haskell if you need more information. He's got more brains than a brain pie. Oh, brain pie. Perfect! Care to donate? You can go now. Run along, scoot. The Mad God has given you a task. Surely someone of your copious talent should be able to handle it. The Shivering Isles is what Sheogorath wills it to be. He is the Prince of Madness, the ruler of the Shivering Isles. Yes, quite an amazing place, really. Wonderful for relieving one's tension as you watch those troublesome adventurers suffer. No offense. I'd say your next move is to head to Zedilian and get it reactivated. Yes? Ah, silly me. The book has no pictures. Can't really expect you to read that now, can I? To reactivate Zedilian for my lord's pleasure, you'll need to find 3 focus crystals and return them to their resting place. Each crystal has a matching receptacle called a Judgment Nexus. Even you can't miss them. Without the crystals in place, the Resonator of Judgment, Zedilian's power source, cannot be restored. You have the Attenuator, the manual, and a map. I'm certainly not going to carry you there, so I'd suggest you get to it. Place one foot in front of the other. You know how. I'd suggest you make haste and get to Zedilian. My Lord Sheogorath does not. A glorious existence, truly. Sale que por aquí, vamos a ver. Bueno, esto está bastante loco, la verdad. Ya me empezó a mandar misiones él. Oh. What? Hi. Tío. Hi. Hitler. What do you want? Rumor has it there's another adventurer trying to get into the... I'm watching... I'm on... You... Take care. You're the one who restored the Knights of the Nine, right? I heard the... Farewell. O sea que son los gobernantes de esta parte de la ciudad. De la parte de demencia. Déjame ver si veo a los de manía.
Casa de Manía. Welcome to the House of Mania. Some say the Grummites are the Hostia. original inhabitants of the Shivering Isles. Speak. Hi, Goodbye. I am... Take care. Es ilegal sentarse en el trono. Área de conservación de Arsi. ¿Qué demonios es esto? Speak, sister. What? What did... Take care. Bueno, vamos a ver. A ver a dónde tenemos que ir. Ok, es aquí mismo. No hay que salir. Parece. Welcome to the House of Mania. Se me pierde el puntero y no sé si es para acá o... Speak, citizen. No, no hablo nada. Déjame ver. Tengo que ir. Estoy diciendo a ver si me puedo tirar. Over here. I need to talk to you. It's important. I have a proposition for you. Best not to talk about it here. Meet me at the sewer grate. Come after dark. Tengo varias misiones. Ya pensé que me fueran a dar tantas aquí. De Lydian. Vale, ahora sí tengo que viajar. Antes cuando estaba adentro no me salía. Ámbar. Para las armaduras y las espadas de aquí. Veo las rarezas. Varias misiones. Vale, vamos a transportarnos. Tengo que matar a los bichos estos que vea. Los bichos estos raros que me aparecieron al principio. Porque ellos son los que sueltan el mineral negro. Que se usa para las armaduras y las armas. Y además ámbar. Voy a buscar ámbar. Brea negra, no. Esto, ámbar. Y estuvo. Este tiene algo. Sí, este poder me recupera bastante más. El problema es que me recupera por un par de segundos. Sí. Perro loco este. Dar nudos. La araña. Pueden llamar como quieran, que esto es una araña. Brea. Pues de Z, no, aquí no consigo lo que estoy buscando. Mira, ese es de los que sueltan el material. Hay dos
2 bichos y algo más. Los grumitas estos son los que no tiene. Ninguno de los dos tiene. Y hay otro. Matriz de guanteles de locura. Ok. Esto es una de las cosas que me estaba pidiendo la tipa, creo. Esto creo que primero me forjan los objetos y con las matriz le doy poderes. Y como una estatua. A ver qué hay aquí. Nada. De Lidia. A la entrada. Oh, no te caigas. No, vuelve. Coraza. Perfecto. Ya tengo 2 matrices, tan rápido. Ahora lo que me hace falta es material. No tiene nada. Vamos a ver, ni me recuerdo qué fue lo que me dijo que necesitaba hacer aquí. Cristales de concentración que vinculan. Vale. Que hay ámbar en los sistemas de túneles de las raíces y en los snarl. No sé qué cosa son. Okay. Por un momento pensé que me había quedado encerrado aquí. Hacha de guerra. Sé que a lo mejor eso era lo que me daba en materiales no recuerdo ni qué cosa era. Pero no es. Vale, ya tengo un mineral ya.
Este quita un poquitico más. Tenía que hacer la prueba esa. Hostia. Está cool el bastón este. Me imagino que sea algo normal acá. He descubierto primero de los 3 cristales de concentración. Lo llevaba un chamán. Ah, vale. Y ahí se abrió la puerta. Cantidad de loco esto que hay aquí. Ya, este sí se enteró, Vale, 2 minerales. No. Y no. Pues tengo que estar pendiente. ¿Hay algún cofre o algo que pueda tener mineral? Hostia. Eso no me lo esperaba. Y ya no me dio tiempo a soltar. Mineral. Por lo que veí no necesito mucho para... Aquí está la otra piedra. No me ven. Que me la llevo. Me aguanto el daño. Arco de hierro. Me gustaría tener una invocación de esta que no fuera por tiempo. Ay, iba muy rápido, caramba. Ay, también es el bicho mío que lo va a detectar. Estoy buscando el ámbar. El ámbar se consigue en el otro lado del mapa.
Hostia. Bastón. Hora gigante. Creo que sí, va como mucho. Vale. ¿Qué puede ser el resonador? Lo siguiente que debería hacer es armonizar el resonador usando el atenuador de raciocinio que me proporcionó Zegorat. Justamente me iba a dar un libro con explicaciones y cosas, pero yo no creo que haga falta. Estaba viendo si había forma de poner un mapa de aquí adentro, pero no. No sé por qué quitaron eso. Bueno, eso sí que yo no lo sé poner, pero llevo todo el juego así. Matriz de flecha de locura. Es verdad que podía fabricar flechas también. Bastante mineral aquí. Creo que puedo fabricar al menos yo creo que casi todas las armaduras. No me gustan las hachas, así que la hacha no la voy a fabricar. Espera, y conseguí otra magia. Yo creo que estoy bastante cerca de poder fabricar todas las armaduras. Vamos a ver si alguno de estos tiene material. Creo que la matriz ya la tenía. Hay unas moneditas aquí. Portón de metal. Creo que ese es el final. Pensé que iba a haber material aquí. Está armonizado. Vale. Para volver. Ah, espérate, que Zegorat me dio un collar, ¿verdad que sí? Ah. No me gusta tanto. Sé que iba a estar mejor. Abre desde otro sitio. Finally, Lord Sheogorath has sent someone to assist me. But where are my manners? Must get into my professional tone. Welcome to Zidillion. I'm the dungeon caretaker, Killaban Nirendil. A wonder of engineering, is it not? Zidillion is the ultimate test of mettle for the foolhardy adventurer that dares trespass into the Shivering Isles. What they don't know is that they're being drawn to their doom, courtesy of the Resonator of Judgment. Ever since that wretched gatekeeper was made, Zidillion became redundant. It fell into disrepair and was eventually all but forgotten. After only a few years passed, the Grummites began moving in. Ghastly things. They mistook the focus crystals for some sort of religious symbols and removed them from their rightful places. This rendered the Resonator inert and Zidillion completely useless.
Luckily, you came along and placed Zedillion back into operation. Yes, I tend to ramble. You'll have to forgive me. If you have the attenuator, then Sheogorath must have sent you. Zedillion would normally have sent you back to the entrance when you stepped on the pad in the resonator chamber. Since you're up here, I can only surmise that adventurers are already entering the dungeon as we speak. I'm afraid until the adventurers are dealt with, Zedillion will keep you here. Even I can't will its doors to open. To put it bluntly, you're stuck here for the moment. No disrespect intended. The only thing we can do is let the adventurers complete a cycle through here. I'll be glad to help. I assume Sheogorath gave you the manual of Zedillion. You can consult it for more information, or I can provide instructions. I will be happy to describe each chamber and explain the event that unfolds as we proceed through Zedillion. As the adventurers make their way through Zedillion's chambers, they will encounter choices that you make in these control platforms. All you need to do is decide what becomes of the adventurers. Will you drive them insane, or will you pull the life from their bodies? Madre mía. A ver. Simple. Wait until the adventurers are in position, and then press a button. If they survived, they will proceed to the next chamber, and so on. It's really quite ingenious. You'll know you're done when they lie dead on the ground, or they are out of their minds. Of course, any of their possessions you wish to keep are yours for the taking. I'll make sure you get them when you're done. Well, the dead will be disposed of, have no fear. That's my job. Those that are lucky enough to merely go insane will be granted a place in the Shivering Isles as a permanent resident. Each chamber presents two options. When you push the appropriate button, an event will unfold for the adventurers to experience. One is physically harmful, usually lethal traps or creatures, something relished by the residents of Dementia. The other choice is more mental. They are designed to make the adventurers lose their grip on reality, much like the residents of Mania. Of course, the introduction of spore gas with the Mania choices helps as well. As you wish. The resonator works by drawing adventurers to itself with a sort of magical siren's call. Sheogorath uses the resonator to find the cream of the crop. It's quite clever, eh? This first, at the touch of a button, you can cause a large group of tiny gnarls to appear and attack the adventurers. Or, if you're feeling merciful, we can have the group terrorized by a seemingly lowly gnarl that instantly grows to twice their size. The hallucinogenic spore gas we release into the chamber will help lull the victims into believing the creature means to kill them. Don't worry, its bark is far worse than its bite. What else can I... It's really quite... What the other... Of course. Simple. It's really quite... Uy, ahora no me deja salir de este... You'll know you're done. Of course. Simple. It's really quite ingenious. Ah, caramba. No puedo creer que se me haya bloqueado esto acá. Ah, ya. Ahora sí. No había visto esa opción. Ok, entonces. Tengo que jugar un juego de la locura aquí con unos tipos que van a aparecer. Es una cosa, la misión está bien reducida, pero... está bien divertida. Atajo de Nars. Okay, this has to be a joke. What in oblivion is that thing? This is one of the horrid guardians of which the story spoke? What a joke. Let's be rid of this thing and continue on our way. Wait just a moment. What's that sound? Prepare yourselves for battle. Mierda.
Uy, el audio se volvió un poco loco el audio ahí. El tipo tiene una espada que me gusta. Este ya falleció. Aquel está como medio bloqueado. Yo creo que este no va a pasar ni el primer intento. Sobre todo porque aquel tipo lo abandonó. Ahora sí. Damn it! Lewin deserved better than this, and I'm responsible. Someone will pay dearly, I assure you. There's nothing to be done here. We must press on. Vale. Incapaz de contener, Lewin el pícaro ha muerto. Debería dirigirme a la siguiente sala de observación y así cómo se toparán los aventureros con el siguiente obstáculo. Unleash the swarm, did we? Nothing like a little bloodlust. What can I... You're doing quite well so far. Vamos a ver. What? The second chamber of Zedillion is the Chamber of Avarice. The adventurers will have to overcome their feelings of greed as you may choose to spring a fire trap and cause them great harm as they stand before the gate. Or you can fill the chamber with hundreds of keys and watch them frantically search for the correct one. You're doing quite well so far. Keep it up. Más que nada. Lo que pasa es que quiero la espada de este tipo, que además es espada de una mano. Se ve bastante cool. Desde aquí, lo que logro ver me parece que es única. Grimlock, be careful. This looks too good to be true. Ha! Let's see them stop me after I rip this gate from its hinges. Grimlock, no! Sorry, Sindelius. I don't know who built this nightmare, but if I get my hands on them... Espérate. ¿Por qué? Uno. Ah. Espérate, porque quiero hacer una cosa. Quiero ver si puedo ver a este loco. Si puedo ver al mago loco y al otro. Parece que el líder es el último. Entonces. Finally, but where are my manners? What? I wonder. Tú sabes al principio. So good to be back in business. Ahí viene. Va a hacerlo diferente. El primero lo voy a volver loco. El segundo también. Y al líder lo dejo para el final, que lo que quiero darle es la espada. This is one of the horrid guardians of which the story spoke? Be careful. There may be more to this creature than meets the eye. What a joke. Let's be rid of this thing and continue on our way. Are my eyes playing tricks? Or is the creature growing? By the gods, when will it stop? It could devour us Run whole. for your lives! Get back here, you cowards. Something's not right. All this time it was merely an illusion. How clever. Wait, what's wrong with Lewin? Makes no sense. Should be dead. But what? Who? I think this place got to him. Perhaps we should leave. No.
We'll pick him up on the way out. He must fend for himself. Vale, se ha vuelto loco. Ok. What can I... As the adventurers, all you need to do is decide what... the resin shit quite... What else? You're doing quite well so far. Keep it up. No way to run. Tree. Aquí está la segunda edición. Grimmark, be careful. This looks too good to be true. If only Lewin were here, he could get us through this in no time. We'll have to fend for ourselves. Do you think you can pry the door open? Forget it. This is obviously a trick. Let's get out of here. To be so close and yet so far. If only we had the key. Wait. Do you hear something? Look! La lluvia de llave. One of them must open the gate. We're rich! Let's get out of here, Sindelius. This is obviously a trick to waste our time. I'll know it when I see it. Yes, it must be here. They're all fake. Just come with me now. Find it. Yes, I must find the key. Rich beyond all my dreams. Ah, suit yourself. He vuelto loco armado, dejando caer cientos de llaves. Cientos de llaves. Riches. Countless riches. Vámonos aquí. Too bad none of those keys fit the lock. Un poco perverso todo esto, pero bueno. Too bad none of those keys fit the lock. Steady, Grimmark. Steady. You've been through worse before. Now, the third chamber of Xedilian is the Chamber of Anathema. Its contents are designed to make sure it's the final encounter. The adventurers will be subject to horrors beyond their imagination. Visions of repugnance, death, and malevolence reside in this room. If you wish to bring ruin to your victims, you may choose to animate some of the corpses and watch as they satiate their hunger. Or we can create the illusion of the adventurer dying and his spirit rising from his corpse. Good fun to be had for all. Then, just as suddenly as we kill him, we revive the adventurer. There are few minds that can stand this type of torture. You're doing quite well so far. Possibly throw at you. What? The very dead rise in this accursed place. Very well. You'll not slay me without a fight. Have at you. Strike me, will you? Ah! Now it's my turn. Strike Y a me, los will you? espadas, así que quítenselo. Now it's my turn. Now it's my He provocado la muerte del aventurero que quedaba, el orco Gromok, reanimando a los zombies a la última sala. Ahora que ya ha despachado a todos los aventureros, debería hablar con Caliban. Now, if you'll step on the last teleporter pad, I will meet you in the reception. I'm afraid you've... Not to worry. We'll have your spoils too in no time at all. Vamos a ver cuál es mi botín. Además de la espada de ese tipo que se veía muy bueno. Espero que no haya sido cofre de As recuperación. is the tradition, I'll have it sent to the palace and placed in the main hall, if you wish. Oh, yes, of course. It seems a most unusual weapon was recovered from the orc warrior, Gromok. Never seen anything like it, but perhaps his journal can give you some useful info. Beyond that, take whatever else you need from the... you're free to go at any time, of course. Just up that hallway. Good...
Entonces la espada sí era especial. Oro. Talismán. Intentar vida. Pluma en uno mismo. Pues está bueno. Good luck. No entiendo y las cosas. You're pathetic. Caballero de la Orden. ¿Qué es esto? Hostia. Que me matan. Hostia. Me han atacado 3 curiosos seres vestidos con extrañas armaduras. That was quite a battle. I hope you are uninjured. You've not heard the legends? How could that be? Those beings, as you call them, aren't beings at all. They are the soulless abominations known as the Knights of Order. Their attraction to the Resonator isn't surprising. It was built from one of the obelisks that dot the isles they seem to have an affinity for. You must proceed to Sheogorath at once and tell him the Knights have returned. Quickly now, go! Espérate. Tío. Espada de la Orden. Vamos a ver esto. Porque se ven buenas. Ah, esta era la espada. Ya me la dio ya de una. Mierda. Espada perfecta de la Orden. A ver, el daño no es una locura, pero está muy buena. Oye, que loco, tenía una espada buenísima. No me combina tanto con lo mío, pero bueno. Hago un poquitico más. A ver, porque dice que había un diario también. Aquí está. No, pensé que ya me iba a dar alguna misión o algo. Olvidé la caja fuerte que robó. Pánico. Me lo paso sembrando el pánico en las runas de Cyrodiil. Combinó una espada doble. Ahí no puedo comparar. Bueno, te va a explorar los alrededores de Bahía de Nieve. Voy a potenciar el colmillo del alba. La nueva espada sigue siendo colmillo del crepúsculo, pero por algún motivo más poderosa. Tío, sigue encontrando. Ah, la espada cambia. Tiene unos efectos de día y otros de noche. Mira tú. Qué loco. Esta expansión, qué bien hecha está tú. Por ahora. Espectacular. Me gusta la espada. Ve bastante bien. ¿Lo bloqueó este? Vale, aquí está. Y voy a esta parte porque quiero vender y quiero
Quiero fabricar más partes de la armadura con los materiales que conseguí. Son las 2 de la mañana. ¿Estaba en la tienda tú? Ok, aquí ahí está. Aquí está. Esta es. Solo tengo que pasar el tiempo. Why visit that? Y no me reparan. Errol has a big problem with Brythor. Errol owns a magic shop in town called Errol's Mysteries. Ok, What vale. Ahora me aparecen más opciones. Forjar arco, espada. Uy. Mandoble mágico. Vamos a fabricar la espada. 3. Coraza. Ok. Ya tengo el casco. Con la coraza. Ah. Me quedé sin materiales. Ok, vamos a ver primero la espada. Mierda. ¿Y cuánto tiene? 27. ¿Cuánto tiene la mía? Va a tener lo mismo que esta. Y a ver la armadura. Vemos. Ah, vamos a ver cuando tenga lo otro. No me está combinando mucho el casco con lo otro, pero quizás. El casco con la armadura. Pero quizás cuando lo tenga todo se ve mejor. La espada es como que estrambólica la armadura. La armadura no, la empuñadura. Tengo demasiado peso. I'm very good at sharpening blades, but I can do all sorts of repair work. Tradition over time. Bring me a matrix and enough ore. Ah, vale. Necesito material también. Stabbing, cutting, that sort of thing. I can accommodate you, I assure you. You got a good deed. That seems fair to me. Ah, perfecta del orden. You Voy a got vender a una. good deal there. Comida de crepúsculo. I can accept that. Talismán este está bueno. Puedo cambiar yo creo que por el mío porque sí me gusta bastante. Una marchita. A fair bargain. Brea negra. That seems fair to me. That seems fair to me. That's a fair deal. Mineral de locura, me queda uno solo. Matriz de mandoble, hacha, guanteles, flecha y coraza. De verdad que me hace falta Going so un lugar aquí para guardar las cosas. Y ahora tengo detectar vida.
Oye, ¿el detectar vida este no funciona o qué? Yo tengo que ir más despacio para que dé tiempo a cargar. Vamos a ver qué me dice el loco este ahora. Estoy viendo hasta qué distancia me detecta vida este. Bueno, pues la verdad es que no mucho, Blessings. Poquita distancia. Ah, aquí están los cristales. Cristal de concentración. Oh, aquí están las cosas que voy haciendo. O sea, que me quedan 4 cosas más por hacer. No, bueno, aquí hay más pilares. Y atrás hay otros huecos también. Me parece que son bastantes más. Always a pleasure. Well now, what news do you have to report? So soon? Not a surprise, I suppose. We'll get to that later. No need to burden your little brain with it now. And Zedilian, since you're standing here, I assume you've succeeded. Or you're terribly confused, or really lacking in good judgment. Wonderful! Time for a celebration! Cheese for everyone! Wait, scratch that. Cheese for no one. That can be just as much of a celebration if you don't like cheese, true? You've run a maze like a good little rat. But no cheese for you yet. Oh, well, maybe a little. I've granted you a new spell. The ability to summon Haskell, my Chamberlain, to aid you in your travels. He knows a lot. More than he knows. In fact, give it a try. Summon our friend to you now. I'll wait. Uy, ojalá que tenga la habilidad. Se me lo está pidiendo de ser porque sí. ¿Ves? Invocar a Haskell en uno mismo. Ah, caramba. Cambiarlo por esto. Ah, our Lord has granted you the power to summon me. How wonderful for me. When summoned, I can offer advice on your current endeavor. I imagine it's up to you what to do with my wisdom. Do try to use your power sparingly. I have duties to which I must attend. Rather more important than shepherding you around, I'm sure. Isn't that a hoot? I love it myself. Best part of being a Daedric prince, really. Go ahead. Try it again. He loves it! Ah, summoned again. My lord does so enjoy that. Good, good. You'll need all the help you can get if you're going to defeat Jiggalag and stop the Grey March. Oh, don't expect to summon dear Haskell anywhere but in the realm. He dislikes leaving my presence. I get that sometimes. The Daedric Prince of Order. Or biscuits. No, order. And not in a good way. Bleak, colorless, dead, boring! And not a fan of my work, I can tell you. Hates it, hates me. A bit single-minded, if you take my meaning. You've seen his knights. Not the warm and cuddly sort. Not a bit of original thought in their lifeless husks. So, you're going to help me stop him. Again with the niggling little details. Hold your tongue, or I will.
We'll get to that, all in due time. For now, you've got other work to do. An event. A movement. An apocalypse of sorts. Happens every era, at the end of every era. Which is to say, now. The Grey March comes and Jiggalag walks. Or runs. Never skips, sidles, or struts. Mostly he just destroys everything around him. Ask? Ask? I don't ask! I tell! This is my realm, remember? My creation, my place, my rules! Look at you! No concept of what you've stumbled into. No sense of place. You don't even really know where you are, do you? I suppose few really do, but that's beside the point. We're going to give you a taste of where you found yourself. You're going to learn. 2 halves, 2 rulers, 2 places. Meet and greet. Do what they will, so you know what they're about. The Duke of Mania and the Duchess of Dementia. Seek them out and let them show you what New Sheoth is. You might be surprised. Once you understand what my realm is, you might understand why it's important to keep it intact. And maybe you'll make some friends along the way. That's always nice. Another Daedric prince. Not a nice one. I don't think any of the other princes like him, actually. I mean, Malakath is more popular at parties. And Malakath is not popular at parties. Imagínate, ahora me tengo que conocer. Hacer misiones parece que para los duques de los dos lados. The long-reigning Duke of Mania. A master of merriment, if you will. The Duchess of Dementia. Ever wary, ever worried. A prisoner in her own house, in a way. A bit harder to meet than Theoden. Consider making an appointment. Seen them about, have you? Odd things. They've always been here, but they're not of here, if you take my... You'll see those Knights of Order around them during the Grey March. Drum to them like flies to honey, or rotting flesh. Ever wonder why flies like book? It's Jiggalag's time, and not a good time at all. You're going to help me stop it. First, though, you need to get your feet wet. I can't expect it to save the place if you don't even understand it. So speak to my dukes. Ta, come visit again, or I'll pluck out your eyes. Vale, entonces tengo misiones por los dos lados. The Daedric Prince of Order and the leader of the Grey March. As my lord told you, what happens at the end of few of the citizens can remember the last Grey March. Yes, you'll find them throughout the Isles. Jiggalag's forces use them as conduits into the Isles. Sheogorath has tried to remove them, but they always return. Well, the Hearts of Order found on Jiggalag's knights can be placed in the obelisks. Adding enough can... Okay. No me fijé que había un obelisco cuando salieron los caballeros la última vez. Best for you to not question it and merely do. He is aware you are here and should be waiting for you. I live to serve. Vale, entonces ahora tengo misiones para los dos gobernantes de aquí. Tengo que hablar con el duque de Manila y la duquesa de Demencia. Tengo que viajar a la casa de Demencia y pedir ayuda a Cid. Tengo que hablar con Adán para averiguar más sobre el dominio de Manía. Vale, esas son las dos misiones. Ok. Creo que lo voy a dejar ya para el próximo video. No trabajo con el tema de que no tengo dónde guardar las cosas aquí. No está muy cool eso, la verdad. Hasta que me dieron, sí, las pagas que me dieron están. Pero... falta eso. Ya como tengo el inventario, 470. Probablemente antes del próximo video vaya y guarde un poco de cosas. Espada esta de la orden. Yo del alba también. Mira, ahora cambió. Ahora es como el alba. Cambió su apariencia también. Inventados al inventar.
que probarla porque creo que esto hace más de lo que creo. No me gusta mucho la apariencia en el sentido de que se ve un poco torpe. Pero el arma parece que está muy buena. Muchísimo. Y si la combino con la otra. Con la otra armadura más todavía. Porque esta está bien cool. Nada, igual. Trataré de guardar un poquito de cosas. Algunos anillos. Me voy a quedar todavía con las corazas y el yelmo este. Porque quiero terminar de fabricarlo todo para sacar la armadura completa al menos. Y ya después veré cómo hago. Imagino que en algún punto, no sé, me da en algún lugarcito aquí donde yo pueda guardar mis cosas. Porque ahora mismo está pesado, la verdad. Tuve que vender un par de objetos ahí que quería guardar, pero bueno, ya no me quedaba otra. Entonces nada, seguimos en el otro video. Parece que este sí va a estar bastante más largo que la expansión anterior, lo cual está muy cool. No hemos explorado aún mucho del mapa, solamente un pedazo acá. Yo imagino que ahora pronto me manden misiones por la parte de arriba también. Y nada, ahí iremos viendo. Entonces nada, gente, nos despedimos, ya saben. Coméntenme qué les parece. No tengo ni idea de esta expansión, así que me lo estoy pasando muy bien porque todo es completamente nuevo para mí. Entonces nada, ahí me dejan saber qué ustedes creen y lo vemos en los comentarios. Entonces nada, hasta la próxima. Chao, chao.